Brrr. Alors, enfin un peu les amis. Est-ce qu'on est en live? Ouais, on est en live. Ouais, les amis, le jeu, il a frisé. Il a frisé. Je me suis retourné. Il allait friser. Dans la dernière vidéo là. Il allait friser. Il a pas frisé. Après, je me suis retourné. Il a frisé. Ok. Et voilà, on va voir. On va voir la suite, les amis. C'est parti. Parce que là, c'est maintenant que j'ai compris. Enfin, qu'ils ont réparé les bugs aussi de 2,5 gigas. Hmm, logiquement, ça devrait le faire. Attends, je remets la mise à jour. La miniature. Ah, ouais, donc c'est vraiment la suite, hein. En plus, comme je suis un gars sûr, ça a frisé là où je me retourne vers la commode. Et t'as vu là, on voit la commode. Donc, j'ai rien fait de plus, quoi, tu vois, mais vraiment rien, quoi. Parce que j'ai envie de tout faire en live, tout enregistrer, tout immortaliser. Donc c'est parti, les amis. Je suis alors, attends, hop. Ah, on va voir, hein, si ça, j'espère que ça va pas refriser encore. Allez, c'est parti. PS5 en plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Euh, Trouver l'acquise. Ah ouais, l'acquise, je l'ai toujours pas trouvé, je sais pas du tout où c'est. J'ai trouvé une note dans les affaires de maman, Martha, mais ça n'a aucun sens. C'est difficile, mais j'ai quelque chose à te dire, hein. Va au lac demain matin à 7 heures et regarde bien pendant qu'elle se baigne. Ouais, ok. Chacun son délire. Dire au revoir à votre sœur et utiliser le numéro téléphone ou un code. Ah ouais, si tombe mal, souviens-toi de ce numéro. 6934. Ok. Il n'y a pas un code. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Mhm. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Ok. Ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. Non, j'ai pas bougé. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas bougé. Je suis juste allé gamelle avec un petit sachet de pistache avec un bout de pain et du kiri. C'est bon ça. Putain. Euh... Ok, on va y continuer. Attends, carte, oh. Oh. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Mhm. Ah ouais, donc là, il faut lire le... Du 20 juillet. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Hmm. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Ah bah, fais la musique en plus. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something.
No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool, quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. Pauvre nourrice, mais attends, tu l'as au téléphone, ce que déjà. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. C'est quoi déjà? Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Ok. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Ah, la pompe à vélo, je peux la prendre ou quoi? I don't need that right now. Ok. C'est vraiment des schlags. Il avait dit quoi l'autre? Un 84 quoi. Je vous promets. I may have made a mistake, but I can try again. Le docteur là... Ah ouais tiens, je peux téléphoner mais il y avait... Attends, enfin... Journal de bord. Journal de Borg. Voilà, 85. Oh putain, j'étais pas loin. Attends, ça. 1. 85. I have no reason to call Daddy's command. Ah ouais.
attends, il y a plein de trucs à faire en plus. Il a la brume pour pouvoir prendre des esprits en photo. Ok. Qui relie son monde au mien. Wow. Ah, mercerie docteur. Utilisez le numéro 6934. On va voir, 6934. Alors, 69 34. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Son daron, on l'a jamais vu. Pas sûr. Aider les partisans. Ou révéler le plan à Pape. Aider les partisans. Vas-y, To on va aider cut les the partisans. cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Alors, le câble de communication. Ouais. Ça, c'est la regarde. Hop. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Je suis fier d'avoir trouvé la pompe à vélo parce que hier, ça a pris 2 heures pour trouver juste quoi, faire juste trouver une pompe à vélo. C'est énorme. Here's the bicycle pump. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Alors, attends, couper le câble. Trouver le poteau téléphonique. Ah, il est là, le poteau téléphonique.
German tank! I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. On va pas aider les boches non plus, hein, faut les connaître. Hein. Alors, câble de communication. Près de la grange. Ah ok. Une petite cinématrique. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Holy water. It's only water, and yet there's something special about it. That raven is making a big fuss. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Alors attends. Cool corbeau.
Trouver le corbeau. Allez là. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. Just a ciel. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well, but I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Ouais, c'est pour ça qu'il a piqué la tronche. Enfin, il a arraché la gueule. Putain. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then T'arraches là. she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back, not memories of actual past events, but more so of feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened,
I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Ah, en fait, c'est quoi? Talk to me, Julia. Je crois que j'ai compris le truc. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Je crois qu'en fait, c'est notre perso. En fait, c'est nous qui a voulu crever, se noyer, à cause de la mère qui était starbuffe. Et en fait, c'est la sœur. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est la sœur qui est allée la sauver, mais elle s'est noyée en te sauvant. Et toi, comme ben, la sœur qui était plus aimée que l'autre, elle s'est noyée, et tu lui as arraché la gueule et tu t'es mis la peau sur sa tronche en fait. Sur ta tronche en fait. C'est pour ça qu'on voit qu'il a découpé le visage. Parce que la fille aimée qui a voulu te sauver, c'est les sœurs jumelles. Comme la mère elle était tarée, il a arraché la peau. Ben, celle qui a sauvé, celle qui nous a sauvés en fait, nous, parce que nous en fait, on n'était pas aimés. Donc je pense qu'on a on a voulu se flinguer. Et c'est notre sœur jumelle qui est venue nous sauver, mais elle s'est noyée en fait. Et voyant ça, notre personnage a compris que ben, voilà, elle était morte. Donc on a pris le visage de la sœur et on se l'est collé sur la tronche. Pour que la mère arrête de casser les couilles, la starbuffe. Et j'ai l'impression que c'est ça. Après, c'est une connerie, mais ça me paraît très logique en fait, tu vois. C'est des histoires tarées comme ça, là. Ça paraît un peu logique, quand même. On va voir, hein. Bon, ça ressemblerait fortement à ça, quand même. Alors, prendre une photo. Prends une photo de la tombe dans les bois. Ah ouais, c'est où? Ah ouais, c'est là-bas, ok. Ah, c'est là. I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. Ah ouais, putain, faut faire ça, ok. Ah, je peux mélanger à souhait, quoi. Je mélange à souhait! Ouais. Alors, là, j'ai choisi au hasard, hein, bien sûr. Parce que moi, les cartes, la magie et toutes ces conneries, ça fait 15. Le juge Mensch. Après, c'est peut-être fait exprès, en fait, tu choisis une carte, mais le jeu te. Ouais, je sais pas, mais. La I will justice. succeed in the end. Finirai I'm par going réussir. to enjoy what I deserve. But uncertainty and resistance to change are making my life very difficult. Ok. Alors, là, il faut prendre une toffe. Ah oui, accessoires nécessaires. Attends, on va reculer un poil. Accessoires nécessaires, ok. Ouais, je suis content qu'il y ait le truc pour nous aider, parce que franchement, dire comment j'en ai chié, man. Alors, ça. Caché, ok. Voilà. Alors, développer la photo. Attends, on va quand même aller là-bas pour. Bon, ça, c'est des trucs de base. Je vais trouver le télégraphe.
On va aller chercher le télégraphe quand même. Attends, c'est la carte, c'est ça. Ok. Ouais, donc c'est pas là du tout. Tour. Hmm. Alors après c'est à droite. C'est là ou pas? Non, c'est plus loin. Ah, peut-être là. Ah, c'est là. My dress. It could be the element that links my world with that of the lady. It has been here for a few days, in a place that is both mine and hers. Ok. Salut, porno-table. Comment ça va, fils? C'est quel genre de jeu? Bah, soi-disant, c'est. Ouh. Faut aller là-bas, là. Ok. C'est un jeu qui se veut horrifique. Un peu gras, mais bon, pour l'instant, ça va, quoi. C'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est sympa à jouer, mais. Il y a des choses. Voilà, il a été censuré par PlayStation. Et finalement, ils ont proposé la censuration, ou pas la censuration, hein. Moi, j'ai dit pas de censuration. Donc, il y a une chose un peu crade, mais bon, c'est pas non plus. On va dire que c'est pas non plus. C'est un jeu d'horreur, voilà. C'est quoi comme genre de jeu, si tu veux savoir? C'est un jeu qui se veut jeu d'horreur. Voilà. Qui a été bien buggé d'ailleurs. Et là, ça va mieux. J'ai eu un freeze, hein. J'ai relancé la vidéo, la troisième vidéo, si j'ai eu un freeze en fait. Jeune amoureux, nanani, utiliser le télégraphe, trouver le télégraphe, utiliser le village en feu, ok. Et il y a plein de petites missions, tu vas faire plein de petites choses à faire dans le jeu en fait. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu que tu joues tranquille, tu vois, au fond du canapé ou allongé dans ton pieu, voilà, avec une petite sensation un petit peu horrifique pour l'instant, qui n'est pas non plus. Pour moi, franchement, ils ont fait une apologie de la censuration. Il n'y a pas beaucoup de choses censurées, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui demandent. Enfin, c'est même pas, il n'y a pas beaucoup de choses. Je vois même pas pourquoi ils parlent de censurer un jeu quand tu vois des jeux d'horreur que j'ai fait, comme par exemple, enfin, d'horreur qui c'est assez gras. Il y avait un jeu d'ailleurs qui a toujours buggé, c'est Agony. Agony, c'est assez dégueulasse quand même.
Pourtant, il n'y a jamais eu de problème. Celui-là, ils disent que voilà, c'est. Bah, après, j'ai pas fini le jeu du tout, hein. Je sais pas du tout où on en est exactement, mais pour l'instant, de ce qu'il y avait de gras, je peux pas te dire que c'est. Waouh, c'est quoi ce truc et tout. Non, non, je peux pas dire, c'est pas possible. Parce qu'en plus, le jeu te propose si tu veux le censurer au départ ou pas le censurer, quoi. Moi, bien sûr, je ne le censure pas, mais je le dis avant quand même. Parce que comme YouTube m'a dit, ouais, il y a des trucs de droit d'auteur, mais je pense qu'ils ont mis droit d'auteur avec censuré et tout ça. Mais bon, pour l'instant, le jeu, franchement, ne vaut pas. Enfin, c'est sympa à jouer. C'est sympa à jouer. Je peux pas non plus dire que c'est pas. C'est sympa, tu te balades un peu à droite à gauche. Il y a une ambiance. C'est dommage que le jeu soit pas en français, alors que toutes les lettres sont écrites en français, sauf que la narration n'est pas en française. C'est con, quoi. Mais sinon, ouais, tu vois, voilà, c'est un jeu qui se catégorifie jeu d'horreur. Après, on va voir par la suite, parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vécu là, très honnêtement, jeu d'horreur, pour l'instant, si j'ai un conseil à donner aux joueurs, va jouer à Visage, par exemple. Visage, il fait bien plus peur, quoi. C'est vraiment un jeu qui fait trash, quoi. Celui-là, ça va, quoi. Celui-là, pour l'instant, à part une image un peu gore, on va dire, parce que c'est pas censuré sur la vidéo, à part une image un peu gore, il n'y a y a rien de transcendant, quoi. J'ai appelé ça Martha, mais parce que je savais pas du tout sur quoi j'allais, bien sûr. Et j'aurais pu, et je pourrais, mais bon, je vais laisser Martha, mais j'aurais pu appeler ça la photographe, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on prend que des photos, quoi. C'est la fête à la photo, quoi. Ah bon, on continue à jouer. Tranquillou, pépère. Alors, bon, vas-y, on va aller voir. On avait dit qu'on allait. On avait dit qu'on allait là-bas. Ah, vas-y, on y va. Without all the necessary elements, there's no point travelling to the island. Without Ah all ouais? the necessary elements, there's Ok, no ok. point travelling Attends, to the attends, attends. island. Calme-moi, quoi. Calme-toi. Ah ouais. Ah, il faut chercher l'amoureux. Putain, l'amoureux, il est où, lui? Ah, voir dans la carte. Ah, bah, c'est là, hein. Alors, la carte. Tac. Ah, non, il est là-bas, le truc. Il est là-bas, fils. Donc, il faut que je retourne dans l'autre sens. Et par contre, il faut que l'objectif. Ah oui, développer les photos. Trouver les clés, je sais pas où c'est. Ça, je sais pas, chose à faire, mais il n'y a rien de. Ah oui, va au lac demain matin à 7 heures. Regarde bien pendant qu'elle se baigne, tu verras Martha. Ok. Et ça, c'est le journal. Et ça, c'est toute l'émission que j'ai faite déjà. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, mais bon, faut. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je reparte à la maison. Allez, c'est parti. Ah, ce graphiquement, il est pas dégueu, hein. Vraiment. Je sais pas pour. Il est détaillé, quoi. La petite forêt, elle est détaillée. Elle est pas énorme, mais elle est détaillée. On retourne dans la case. Et je pensais avoir des screenshots, tout ça, tu prends une photo, d'un coup, ouah, tu fais wow, tu recules, tu vois. Rien. Pour l'instant, rien. Rien de transcendant, rien à se mettre rien à se mettre réellement sous la dent, quoi. Bon, attends. Euh, ouais, donc là-bas, je peux pas y aller, là. La meuf, elle m'a dit, il faut que tu prennes tous les trucs. Donc on va aller là. Ok. Hop. Tac. Voir la carte. Utiliser un télégraphe et se souvenir du mot-clé village en feu. Trouver le télégraphe. Développer la photo et vérifier si c'est quelque chose de normal. Ok. Ah oui, il faut développer la photo. Ok, on va développer la photo. Donc la priorité, c'est aller développer la photo. Attends, je passe par où là?
Droite. Là. Après, peut-être que ça peut monter en puissance, mais je suis quand même étonné parce que là, je suis à, faut dire 3 heures de jeu. J'ai fait, mais tout à l'heure, le jeu a frisé. Malgré les 2,5 gigas, le jeu a frisé. C'est pas un problème de réseau, c'est un problème de freeze de jeu. Euh, Donc j'ai relancé le live, relancé le jeu, et bien sûr, continuer au même endroit que là où j'avais perdu le truc. Ouais, on va développer la photo. Parce que comme ça, tout le jeu est sur la chaîne. Il y a pas de bouffement de trucs, tu vois. C'est tout, t'as tout, frère. Ah, passé. C'est passé, ça c'est le truc. Alors, c'est. Eh, damn. C'est ça la photo? Ok. Le flou. Hop. Ah. Alors, on va voir la photo normalement. Si tout va bien. On devrait pouvoir être bon. There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is Mhm. separating them. Ok. Objectif mise à jour. Ça veut dire que là, c'est bon. On a ce qu'il faut. Euh, Il n'y a plus de lumière après, ils payent plus l'électricité ou quoi? C'est bizarre. Alors là, il faut que tu regardes sur le paddle, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sert à rien. Ah, maintenant il faut retrouver l'autre là-bas. Ok, il faut retourner là. Voilà. Trouver la tombe et nécessaire l'amour. Alors, la chose à faire, l'esprit de la dame blanche vit dans le lac. Là, 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 là. Donc il faut l'amoureux. Et l'amoureux, il faut aller le chercher. Et d'abord, trouver le télégraphe, ça je sais pas où c'est. Faut voir. Ah, le télégraphe, il est là. Ah, attendez, je vais faire un truc avant. C'est une autre mission. En fait, tu peux faire plein de choses en fait. T'es pas forcément obligé de. Enfin, t'as le truc principal, mais t'as les trucs secondaires aussi. Faut savoir qu'on est devenu, enfin, on va dire dans le jeu espion anti-Bosch, tu vois. En fait, on m'avait proposé de le faire ou pas. Moi, j'ai dit contre les Bosch, et je suis premier I was preneur. afraid of animals when I was little. I never Merde, ils sont approached morts. them alone. Oh no, the fence has been destroyed. Ah, te fous. Ah, ils se sont fait laser. Ah, tu vois, ça, c'est un truc de Bosch, ça, tu vois. Tue les animaux sans respect, quoi. Tiens. Ouais, je mets tout sur le compte des Bosch, moi, tu sais, c'est plus facile. Je pense que moi, en première ou en deuxième guerre mondiale, je serais soit un putain de soldat français, soit je serais mort très vite. Je serais courtu après les Bosch, je les aurais défoncés, quoi. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Uh-huh. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Ah ouais. Utiliser L pour sélectionner. Ah oui, c'était en feu. Village en feu. Alors, village en feu. What? C'est très grave. Et se souvenir du mot de code. Village en feu.
Village en feu. Attends, village en feu. Il n'y a pas village, il n'y a pas en, il n'y a pas feu. Donc, ouah, c'est quoi ça? Suivez les points et les traits pour obtenir la bonne lettre. Euh, la bonne lettre? Pour sélectionner les mots dont vous avez besoin pour créer le message. Euh, envoyez au moins 7 mots. Ah, je comprends pas. Non. I have to start every message with the code word. Attends, le V c'est 3 alors. Ville, maison, drapeau. Alors, ville. Le V c'est 3 en bas. Ah, village, 3. Non, je suis en train de faire un truc chelou là. Oh, putain. Ah, il y a en feu là. En feu, il est là. Ah, c'est village en feu en fait. Ville en feu. Ville en feu. Non, c'est village en feu le message, hein. Regarde. Village en feu. Ça rend fou parce que nous on est ville en I'll feu. add over at the end to make it clear that I have finished. Ça a dit I'll quoi? add over at the end to make Terminé. it clear that I have finished. Ah, ok. Euh, Mais en fait, non, je vais supprimer le mot. Il y a ville, il n'y a pas village. Il y a en feu, mais il n'y a pas village. Ah, tac. Vient de feu en feu, ok. I have to start every message with the code word. Il est où le village? Il n'y a pas village, hein. Euh, C'est ville en feu en fait. Putain, et il y aurait eu village, c'était bon, on était tranquille. Attends, si je fais ça. Non.
maison, il y a maison, il y a ville. Il y a 9. Je comprends pas leur truc là. I N F c'est village en feu donc village en feu je sais pas. C'est ça, hein, utiliser télégraphe, c'est se souvenir du mot de code village en feu. Euh, Tout ça c'est bon, hein, je l'ai bien géré ça. Hmm. Si je mets ville en feu, I'll add over at the end to make it clear that I have finished. terminé. Ah ouais. Alors, attends, ville en feu. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Euh, I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Attends. Le V. Le 1. Attends, V. Non, attends. Je suis la merde là. Je suis là. Attends, on va essayer un truc. Alors, le V, c'est 3. 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Franchement, je comprends rien. Le V, c'est 1 alors. Alors, 1. V. Le I, c'est 2. Le L, c'est je sais pas. Ah, vas-y, Ikumuka. Ah, le village en feu, mot de code village en feu, je veux bien, mais. Quoi est-ce que ça sert? Le câble de communication. Attends, je vais essayer de voir un dernier truc. Je comprends pas en fait ce qu'il faut faire. Je sais que le câble, je l'ai coupé. Il doit manquer des infos, c'est sûr. Donc là, j'ai coupé le câble ici. Parce qu'il est à terre. Non, j'ai coupé le câble ici, il est pas à terre. Euh, Ah, attends, ouais, donc ça c'est ça. Objectif, le câble de communication. Ah, mais village en feu, il n'y a pas village.
trouvé la bonne tome. Allez, tu sais quoi? On va aller chercher l'autre là-bas. Attends fort. Parce que là, si c'est pour taper le code, mais le code, peut-être qu'il manque des infos, peut-être, pour taper le code. Ce village en feu, il me manque des trucs là. Je veux dire, il y a écrit ville, il y a marqué en feu, mais. Ah, j'avais gonflé le vélo, j'aurais pu y aller en vélo aussi. Enfin, je sais pas si tu peux y aller en vélo là en fait. Je sais que tu peux te balader en vélo, c'est cool. C'est génial, hein, le vélo, c'est très bien. If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me, I have no doubt. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Ouais, tu peux enfin te rejoindre sur le truc, ok. Donc on peut aller exactement là, sur l'île. Là, il y a un truc là. Attends. Attends. Parce que sur la carte, c'est quand j'ai tout fait sur celui-là. Euh, J'ai tout fait, man. Il doit y avoir un truc, hein, les gars. Il doit y avoir un truc. Attends. Il doit y avoir un truc. Là, je vais retourner vite fait. Tranquillou, pépère. Le truc, ça met 15 ans à avancer, quoi. C'est quoi ça? The lover's necklace. Ah, ok. Fermé. Ah. Trop génial. Bah, c'est qu'on va avancer, les couilles. Ils ont qu'à mettre un point ou quelque chose. Ça, le câble, le code, le code, je comprends rien. Honnêtement, je comprends rien.
Alors. Putain, je pense à autre. Let's go. Brush. Brush. This little boat is Nanny's husband's pride and joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Attends, t'es marrant toi. Carte. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment.
With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Il y a un cadavre. Oh, en bas là. Enfin, une espèce de truc chelou. I will wear her lover's cross to draw her to me. Carrément. A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Alors, on va prendre la première et la dernière. Ça va pas se faire chier. L'hiérophante. La grande. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. La tour. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. La lune. Le diable. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it.
Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Lost. Ok. La dead. Tu la dead? Je la dead. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Lou. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Whoop. Tio. Speaking with the White Lady confused me even more, but at least now I have this key. Ah, c'est la clé de ça, non? July 16th. Dear Sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I am no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice.
Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. There is nothing here. Il y a un disque de jockey. Disque de jockey. Mhm. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. It's your voice? We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Ok. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Au bureau, dans sa chambre. Sur le bureau? C'est là, non? Ou là, peut-être. Voilà. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. Dans la chambre noire. Ah putain, ouais, ils sont en train de dormir là. Mhm. La chambre noire, c'est là où tu développes les photos. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Tu vois, je crois que j'avais un peu raison, hein. C'est assez chelou comme histoire. Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up.
Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. There was a dress missing from my wardrobe. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed. Mhm. And I always overslept. Pareil, I bienvenue au club. simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Ah là, j'ai plus de... J'ai plus de lock. Ok. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. Mhm. C'est une famille de tarés, quoi. Pas une famille de tarés, c'est la daronne, en fait, qui est tarée. I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. "21st of July. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Almost 5 German divisions faced the troops of the 8th Army. Mhm. Units of an Indian division crossed the River Pesa on a vast front, and they advanced 2 kilometers south of Montelungo. Meanwhile, the New Zealand units have reinforced their positions that run from San Michel to La Romola. Divination. Near La Romola, the Michelangelesque villa of the E family, where General K was staying, was I mustn't bombed by care the about artillery. what people think. Luckily, the general and his family were not in the house at the time of the attack. And once again, La Romola has been the site of graphic All fear will barbarity. prevent me A from farm was facing the stormed and music. Animals were stolen and killed. Nobody has claimed responsibility for yet another act of senseless vandalism. But at the scene, It will be an very anti-German difficult to propaganda recover flyer from the was found. mental collapse. This is the civilization that our comrades are proposing. Destiny is inevitable.
The end waits for us. Ouais. Ça a l'air très intéressant. Tu sens qu'on va se faire laser. Qu'est-ce qu'on a à faire d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a à faire, les gars? Se rendre au cimetière. Et développer la photo. Ah, on va développer la photo déjà. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Have a good day, a good night. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Vous avez du courrier. The New Zealanders conquer Tavernelli. In the eastern sector of the battlefront, the troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. L'étoile. Oula, je crois que j'arrive à... J'ai l'impression que j'arrive au point fatidique du jeu, fils. Oh, tac, tac. Trouver des clés. Trouver les clés. Ouais. Se rendre au cimetière. J'ai examiné le cadavre de Martha au cimetière. Ok. Utiliser le télégraphe, ça par contre, j'arrive pas. Le facteur a laissé un télégramme dans la boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Ah. Dear Mrs. Irene K., following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your Dr. request D. has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse. She wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Attends. Zéro 07 82. C'est ça, je crois.